इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् स्वास्थ्यात् सामाजिक सुरक्षा पर्यन्तं देशः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे परिपूर्णतायाः भावनया अग्रेसरति। सा अवदत् यत् एतत् साफल्यं सामाजिक न्यायस्य रमणीयं चित्रमपि प्रस्तौति। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी उल्लेखितवान् यत् स्वच्छ भारत अभियानं जल जीवन मिशन चेत्येतयोः माध्यमेन सञ्जातं परिवर्तनमालक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठनेन ट्रैकोमा मुक्तं भारतम् इति घोषितम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् आपातकाले न केवलं संविधानस्य अपितु सामाजिक न्यायस्यापि हननं सञ्जातम्। ओडिसायाम् अद्य प्रातःकाले पुरीनगर्याः श्रीगुण्डिचा मन्दिरस्य समीपे जाते दुर्घटनायां 2 महिले समेत्य 3 भक्ताः मृताः, अन्ये बहवः च घातिताः। राज्यप्रशासनेन प्रत्येकस्य मृतस्य निकटजनानां कृते 25 लक्षरूप्यकाणाम् अनुग्रहराशेः घोषणापि कृता। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाशी मण्डले अद्य प्रातः मेघविस्फोटनेन 9 श्रमिकाः लुप्ताः सन्ति। तस्मिन् क्षेत्रे साहाय्योद्धारकार्यक्रमाः प्रचलन्ति। सम्पूर्णदेशे अद्य सामान्यदिवसेभ्यः 9 दिनानि पूर्वमेवावृतं समागतम्। अपि च बैडमिण्टन् क्रीडायां भारतस्य उदयमानौ क्रीडकौ आयुष शेट्टी तन्वी शर्मा च आयोवा नगरे यूएस ओपन क्रीडायाः एकलन्तिम क्रीडायां प्रवेशं कृतवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् स्वास्थ्यात् सामाजिक सुरक्षा पर्यन्तं देशः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे परिपूर्णतायाः भावनया अग्रेसरति। स अवदत् यत् वर्तमानकाले भारतस्य अधिकांश जनसंख्याः किञ्चित् सामाजिक सुरक्षायाः लाभं गृह्णाति। अद्य आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वविचारं प्रकटयन् श्रीमोदी ILO अर्थात् अन्ताराष्ट्रिय श्रमसंगठनम् इत्यस्य प्रतिवेदनस्य उल्लेखं कृतवान्, यस्मिन् प्रतिपादितं यत् भारतस्य 64% जनसंख्याः निश्चितरूपेण केषाञ्चन सामाजिक सुरक्षायाः लाभं गृह्णाति। भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी उल्लेखः कृतवान् यत् विश्व स्वास्थ्य संगठनेन ट्रैकोमा मुक्तं भारतम् इति घोषितम्। स उक्तवान् यत् कोटिजनानां परिश्रमेण एषः परिणामः समागतः। श्रीमोदी उक्तवान् यत् स्वच्छ भारत अभियानेन अस्य रोगस्य उन्मूलनार्थं साहाय्यं प्राप्तमस्ति, तथा च जल जीवन मिशन इत्यनेन अपि एतस्याः सफलतायाः कृते बहुयोगदानं प्रदत्तमस्ति। स अवदत् यत् एषा सफलता सामाजिक न्यायस्य रमणीयं चित्रमपि प्रस्तौति। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। प्रधानमन्त्री आपातकाल विषये अवदत् यत् सहभागितायाः शक्तिः बृहत्तमं संकटम् अपाकर्तुं शक्नोति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् कतिपयदिनानि पूर्वं देशे आपातकालस्य 500 वर्षाणि पूर्णानि जातानि सन्ति, तथा च देशवासिनः संविधान हनन दिवसः आमानितः। स अवदत् यत् देशः तान् सर्वान् जनान् स्मर्तुम् अर्हति ये हि आपत्कालं सम्मुखीकृतवन्तः, यतो हि अनेन ते संविधानं सुदृढं स्थायिरूपेण च स्थापयितुं प्रेरणां यच्छन्ति। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् तस्मिन् समये बहवः जनेभ्यः यातनाः प्रदत्ताः, छात्राः अपि उत्पीडिताः अभवन्। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है।
अस्य मासस्य 21 दिनाङ्के आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य उल्लेखं कुर्वन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् योगदिवसे देशे विश्वे च कोटिशः जनैः भागं गृहीतवन्तः। सः अवदत् यत् अधुना अधिकाधिकाः जनाः स्वस्य दैनन्दिनजीवने योगं स्वीकुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् 3 लाखजनाः विशाखापत्तनमस्य समुद्रतटे एकत्रीभूय योगं कृतवन्तः। तथा च 200,000 आदिवासी छात्राः तत्र 8,100 निमेषं यावत् 8,100 सूर्यनमस्कारं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा अपि उक्तं यत् अस्मिन् वर्षे योगस्य विषयः अतिविशेषः आसीत् यत् एका पृथिवी एकः स्वास्थ्यः इति। श्रीमोदी कैलास मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा चेति तीर्थयात्राणां विषये प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् उत्तरतः दक्षिणं यावत् अपि च पूर्वतः पश्चिमं यावत् एताः यात्राः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्यस्याः भावनायाः प्रतिबिम्बम् अस्ति। सः प्रकाशितवान् यत् एताः धार्मिकी यात्रा अपि सेवाभावनायाः कृते महान् अवसरः अस्ति। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुटते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं। लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य तेलंगाना राज्यस्य निजामाबाद नगरे राष्ट्रिय हल्दी मण्डलस्य मुख्यालयस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे प्रवदन् श्री शाह अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना हरिद्राकृषकाणां 40 वर्षीयं स्वप्नं निजामाबादे राष्ट्रिय हल्दी मण्डलस्य स्थापनं कृत्य पूर्णं कृतवान्। भारत भर के करोड़ों किसान और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है। ओडिशायाम् अद्य प्रातःकाले पुरीनगर्याः साराधाबलीनगरस्य श्रीगुण्डिचामन्दिरस्य समीपे जाते दुर्घटनायां 2 महिले समेत्य 3 भक्ताः मृताः, अन्ये बहवः च घातिताः। भगवतः जगन्नाथस्य, भगवतः बलभद्रस्य, देवी सुभद्राया च रथानां दर्शनाय विशालः जनसमूहः यदा समागतः आसीत् तदा एषा दुर्घटना जाता। व्रणिताः जनाः समीपस्थेषु चिकित्सालये प्रविष्टाः सन्ति। ओडिशा राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा मोहन चरण माझी इत्यनेन भक्तानां निधने गभीरं शोकं प्रकटितम्। भगवतः जगन्नाथस्य लक्षशः भक्तानां कृते अस्य दुर्भाग्यपूर्णघटनायाः कृते क्षमायाचनापि कृता। सः अवदत् यत् तस्य प्रशासनं भक्तानां सुरक्षां प्रति प्रमादं न सहते। राज्यप्रशासनेन प्रत्येकस्य मृतस्य निकटजनानां कृते 25 लक्षरूप्यकाणाम् अनुग्रहराशेः घोषणापि कृता। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाशी मण्डले अद्य प्रातः मेघविस्फोटनेन 9 श्रमिकाः लुप्ताः सन्ति। तस्मिन् क्षेत्रे साहाय्योद्धारकार्यक्रमाः प्रचलन्ति। राज्ये सर्वत्र प्रचण्डवृष्टेः कारणात् चारधामयात्रा एकदिवसाय स्थगितम्। गतरात्रौ प्रचण्डवृष्ट्या उत्तराखण्डस्य अनेकेषु भागेषु सामान्यजीवनं बाधितं जातम्। उत्तरकाशी मण्डलस्य सिलाई क्षेत्रे मेघविस्फोटनानन्तरम् उद्धारकार्यक्रमाः प्रचलन्ति, यस्मिन् नेपालीमूलस्य 9 श्रमिकाः लुप्ताः। वर्षायाः कारणेन गंगोत्री यमुनोत्री च राष्ट्रियराजमार्गौ अवरुद्धाः इति जनपदाधिकारी सूचितवान्। बैडमिण्टन् क्रीडायां भारतस्य उदयमाना क्रीडकौ आयुष शेट्टी तन्वी शर्मा च आयोवा नगरे यूएस ओपन क्रीडायाः एकलन्तिम क्रीडायां प्रवेशं कृतवन्तौ। पुरुषैकल स्पर्धायां 20 वयोवर्षीय आयुषः ताइवानस्य चौ टिएन चेन इत्यमुं पराजित्य प्रथमवारम् अन्तिमचक्रे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।